त्रिपुरा माद्रासा टीचर्स एसोसिएशन की राज्य समिति की पहल पर सिपाही जिला शिक्षा अधिकारी को डेपुटेशन सौंपा गया। प्रतिनियुक्ति बुधवार सुबह 10:30 बजे हुई। प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल अलीम, उपाध्यक्ष शाह आलम, सदस्य मौलाना जाकिर हुसैन, सोनामुरा मंडल अध्यक्ष सादिक मिया, विशालगढ़ मंडल अध्यक्ष मोहर्रम अली, बॉक्सनगर मंडल समिति के अध्यक्ष मनीरुल इस्लाम, मौलाना बशीर अहमद, अब्दुल अमीन, पवित्र सिन्हा, बापोन हुसैन, मौलाना अजीजुर रहमान और अन्य सदस्यों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रतिनियुक्ति प्रकाश किया। मांगों में थे 1. माद्रासा शिक्षकों को सर्व शिक्षा शिक्षकों जैसी सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना। 2. 129 SPEMM माद्रासा को लैंड इन ग्रामीण ग्रांट इन एड में शामिल कर शिक्षकों का नियमितकरण। 3. अन्य शिक्षक स्टाफ की तरह 2.25 व 2.57 उपलब्ध कराए। 4. सेवानिवृत्त या मृत शिक्षकों के परिवारों को एक मुश्त 25 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए। 5. SPEMM माद्रासा में रिक्तियों को भरना और अधिक शिक्षकों को पढ़ने और नियुक्त करने की सुविधा के लिए नई रिक्तियां बनाना। 6. शिक्षकों को उनकी योग्यता के अनुसार उच्च वेतनमान प्रदान करना। सिपाही जिला अधिकारी हबुल लोध ने माद्रासा शिक्षकों की 6 सूत्रीय मांगों को ध्यान से सुना और मांगों के औचित्य को स्वीकार किया। उन्होंने राज्य नेतृत्व को आश्वासन दिया कि मांगों को आज के भीतर उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। माद्रासा शिक्षकों की मांगों को उन्होंने बेहद धैर्य के साथ सुना। इस बात से नेतृत्व बहुत खुश है। प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल अलीम और उपाध्यक्ष शाह आलम ने कहा कि राज्य भर में कुल निरीक्षकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रतिनियुक्ति दी जाएगी। पिछले वित्तीय वर्ष से पहले राज्य भर के माद्रासा शिक्षकों ने राजधानी के गेदू मियां मस्जिद में रक्तदान शिविर आयोजित किया था। माननीय मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक और अन्य नेता वहां मौजूद थे। वहां माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि माद्रासा शिक्षकों के वेतन सहित सभी प्रकार की सुविधाएं पिछले वित्तीय वर्ष में ही प्रदान की जाएगी। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। यही कारण है कि माद्रासा शिक्षक राज्य भर के कुल निरीक्षकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, शिक्षा अधिकर्ता और मंत्रियों के साथ प्रतिनियुक्ति और चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल अलीम एवं उपाध्यक्ष शाह आलम ने माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री एवं अल्पसंख्यक नेताओं से विनम्र निवेदन किया कि आने वाले वित्तीय वर्ष में माद्रासा शिक्षकों को वेतन सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल करें। प्रदेश उपाध्यक्ष शाह आलम ने कहा कि माद्रासा शिक्षकों के सर्वांगीण विकास के हित में राज्य सरकार उचित कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार शिक्षकों के वेतन सहित समग्र विकास के हित में अपनी उचित भूमिका नहीं निभाती है तो माद्रासा शिक्षक आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन में भाग लेने के लिए अनिच्छुक नहीं होंगे। उन्होंने कहा, ঠিক 13 দিনের মাথায় আমাদের স্যালারি আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে আবার কাটতে হয়ে গেছে স্যার। এতে আমরা কিন্তু ভীষণভাবে সরকারের প্রতি আমাদের খুব ছিল ওই সময়। কেন আমরা দিল আবার কেন নিল 2.25 স্যার, এটা 2.25 কিন্তু হিসাব করে আমাদেরকে টাকাটা দিয়েছে। এরপরে এই সরকার আসার পর 0.57 যেটা দেওয়া হয়েছিল, মানে যেটা 2.57 যেটা স্যার, এটা লাস্ট পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল, ওইটা কিন্তু এই সরকার আমাদেরকে দেয়নি। এই ফাঁকে স্যার কিন্তু মাইনরিটি, এই যে এখন আমাদের দপ্তরটা ছিল মাইনরিটি ইয়াতে মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরে MHRD, এখন স্যার এটা এপ্রিল মাসের 1 তারিখ 2021 এটা কনভার্ট করে এখন মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে গেছে স্যার। মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে ICC ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করছে তারা। দপ্তরে গিয়ে সারাতে পুরো সমস্ত আইএসকে নিয়ে আইএস এবং টিচার ইনচার্জ সহ যে দাবিটা স্যার, আজকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই দাবিটা কিন্তু করে আসছিলাম স্যার সরকারের কাছে। আমরা ফেয়ার প্রোভাইডিং ইকুয়াল পে ফর ইকুয়াল ওয়ার্ক ইনক্লুডিং অল দ্য বেনিফিট প্রোভাইডেড টু সমগ্র শিক্ষা কন্ট্রাক্টার্স। এখানে স্যার আমরা এই রাজ্যের মধ্যে প্রায় 25 বছর অনিয়মিত হিসেবে আছে স্যার। 1996-97 সালে যখন এই স্কিমটা চালু হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম স্কিম আমরাই স্যার। আমরা 6 বছর পরে আসছে সর্বশিক্ষা স্কিম। সর্বশিক্ষা স্কিমের 2 বছর পরে আসছে আপনার রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান রামসা, যেটা স্যার
এখন প্রশ্ন হলো স্যার, আমরা কিন্তু আপনার আমাদের সম্পূর্ণভাবে অফার করা, মানে ডাইরেক্টর ইন্টারভিউ কল করছে স্যার। এই যে ডাইরেক্টর ইন্টারভিউ কল করছেন, হ্যাঁ 29 মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 6 দফা দাবি নিয়ে আমাদের চাকরি রেগুলাইজেশনের ব্যাপারে সমকাজে সমবেতন সহ সর্বশিক্ষার সমগ্র যত সুযোগ সুবিধা আছে ওই সুবিধা সহ সমকাজে সমবেতন প্রদান করা যে দাবিটা, এটাই হলো আমাদের প্রধান দাবি। কার এই কাছে দাবি দিয়েছেন সহ দাবি? আমাদের ডিস্ট্রিক্ট সিপাহী জেলা শিক্ষা আধিকারিকের নিকট। কি বলেছেন উনি, কি আশ্বাস দিয়েছেন? তিনি আমাদের দাবিগুলোর সাথে সহমত পোষণ করেছেন এবং আজকের মধ্যেই তিনি উচ্চপদস্থ এদের সাথে, আধিকারিকদের সাথে এটা নিয়ে আলোচনা করবেন, আমাদেরকে আশ্বস্ত আপনারা কি করেছেন। মাদ্রাসা শিক্ষক? আমরা মাদ্রাসা শিক্ষক। সিপাহীজলা জেলাতে কতজন আছে মাদ্রাসা শিক্ষক? আমাদের সিপাহীজলা জেলাতে টোটাল আলাদাভাবে বলা যাচ্ছে না, সারা ত্রিপুরাতে প্রায় 360 জনের মতন আমাদের এখন মাদ্রাসা শিক্ষক কটা আছে? আমাদের 129। 129টাতে 360 জন শিক্ষক। 360